Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, ako si Police Officer Mel Villacarlos. To serve and protect, kana ang gisumpaan nato nga trabaho. Wala tay pili basta para sa katawhan. Maong kinahanglang alerto ko pirmi. Sabay sa healthy diet og exercise, kauban sab nako ang MX3 capsule. Tested and proven nga cholesterol-free og fat-free. Isi Police, kauban nako ang MX3 ready to serve. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Ang dramang Ikaw ang Akong Kinabuhi nga sinuwat ni Baby Farida Salgado ipasundayag diha sa Lower Pakigni karong Pebrero 14, tuig 2025. Alang ni sa kapistahan sa ilang patron, Senyor Santo Niño. Ubos sa pag-sponsor ni Maria Cañedo. Pebrero 14, tuig 2025, Lower Pakigni, Minglanilla. Ikaw ang akong kinabuhi. Drew, Primo, breakfast! Big day today, Mama. Then you need a bigatin sandwich. Ladies' Choice Chicken Spread, made with real chicken and farm-fresh eggs. Meaty busog? Sarap! Ready na? Busog pa! Starts at 12 pesos SRP. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa tuwang mga higala, labaw na gyud mga breastfeeding mommies, ani ana ang makapalipay nga balita dala sa inyuha sa Moringa Joy 350 mg your happy capsule. Usa ka galactagog, usa ka nagapanguna nga source sa phytonutrients ug antioxidants. Dugay na pud kini ginagamit sa katigulangan, makatabang sa pagproduce sa usa ka nanay sa masustansya nga breast milk. Ang Moringa Joy capsule ang mapalit sa tanang nga butika duol sa inyuhang lugar. Moringa Joy, your happy capsule. Happy si baby, happy si mommy, happy family sa Moringa Joy.